ब्रह्मांड माଳ माଳ होई जालु मकुपे विराज संसार मध्य रे हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव ये विश्व ब्रह्मांड को जे सृष्टि करिछि जगत को जे तैयारी करिछि सेही होछंती किए पापा सिए जे दानव मानक पाखरे माया करी दुर्गा रूप को धारण करी ये महिषासुर को विनाश करिछि से जनक किए ना सही होछि हरि बापा ये हरि किए हरि जनक किया ग देखि बापा हरि किए ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवतकार कहले संसार मध्य बापा हरि किए हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव कला सत्य परमानंद हरि जा भावे भव सत्य करी एवं तो सत्य रूप जारा दापादे कोटि नमस्कार बापा ये हरि किए जानिबा ना जी होछंती सत्यर प्रतीक वाह संसार मध्य बापा जहा देखुचे सब मिछ सेही होछि एकमात्र सत्य किए ना सत्य परमानंद हरि संसार में जहा देखुचे बापा सब मिछ काहे कि शास्त्रकार कहंती बोला संसार मिछ हरि नामटी ये संसार होछि मिछ ये संसार होछि माया ये मिछ माया संसार भितरे आमे माने केवल गोटाए सत्य को बाछिछे गोटाए सत्य को पाइछे जो सत्य पाखरे सदा सर्वदा ये भव करूछि सत्य भव बोइले संसार ये संसार रे सही सत्य पाखरे ये जगत मध्य आमे समस्ते करिछे सत्य हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव अभिराम परमहंस कहंती से हरिजन को किए बापा से हरिजन को किए अभिराम परमहंस कहिले कला संसार को जिए धरिछि मूल धर्मटी सेही हरि बिना विश्व धारणे कार सकति नाही हरि बिना विश्व धारणे कार सकति हरि बिना विश्व धारणे कार सकति नाही संसार को जिए धरिछि बापा मूल धर्म होछि सेही संसार को धरिछि किए ना सेही होछि बापा हरि जो हरि को पाखरे ये भव करूछि सत्य आमे करिछे सत्य बापा कोठी सत्य करले जानिबा कोठी केते बेले काहा पाखरे ध्रुवरे ये जननी जठरे संतान हरि बाबारे कोते संसार को वाले तुवे यदि पाला न होला से पालार मूल्य नाही आमे माने समस्त संसार मध्य रे गोटा गोटा चरित्र को आनिबा गोटा गोटा शब्द को आनिबा मो धन ये हरि किए किए जदि कहबा ये तीन राति एमती जीवो मो धन आ तीन राति रे हरि बंद कर दे आज राति रे हरिर मीमांसा तीन राति झाड़ी की 7 राति हेले मध्य हेई परिबो नाही हरि किए बोली आमे सेमती भाबुथबा कारण भाबिबा पई चिंता करिबा पई चिंतन करिबा पई संसार किछि करैबा पई ये जगत को सही हरि आम मान को पठेछि नहीं संसार को सृष्टि कला बेले जीव जगत को तैयारी कला बेले ये संसार को जते बळ तैयारी कला संसार मध्य रे जीव जगत को सृष्टि कला सेदिन विचार कला किए से ना जीए सृष्टि कला वाला चिंता कला कला देखो मानव जीव सार देखो मानव जीव सार सकल शक्तिर आधार भगवान विचार कले ये जीव जगत को तैयारी कला बेले समस्त को सृष्टि कला बेले
ଏଭଳି ଜଣେ କାହାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଯିଏ ମୋର କର୍ମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ହଁ ଏ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେନି? ଏ ମାନବ ଶରୀରରେ କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଲେ? ଏ ପୁଅ ବହୁ ବାଟ ଯାଉଛୁ, ଜମା ଏତେ ବାଟ ଯାନା ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଧନ। ଯେତେ ଜୀବକୁ ତିଆରି କଲା ଭଗବାନ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଖରରେ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଦଉଛି। ତେଣୁ କରି ବାବୁରେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋର କର୍ମକୁ କିଏ ସେ କରିବ, ମୋର ନାମକୁ କିଏ ଭଜନ କରିବ। ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହେଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୋର କର୍ମକୁ କରିବ କିଏ? ଇଏ ଚିନ୍ତା କରି ସେଦିନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ ସେନା ସେଇ ହରି। ଚିନ୍ତା କଲା ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଯିଏ କେବଳ ମୋରି କର୍ମ କରିବ। এই কথাକୁ চিন্তা କରି সেদিন ইয়ে মানব রূপী শ্রেষ্ঠ প্রাণীକୁ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା। ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲା ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ, ମା ଗର୍ଭରୁ ସମ୍ଭୂତ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଜନନୀ ଜଠରେ ସନ୍ତାନ ହରିଙ୍କୁ କରେ ସ୍ତୁତି। ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଇଏ ସନ୍ତାନ ହରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତୁତି କଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସଂସାରକୁ ଗଲେ ତୁମେ ହେ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି, ଜଗତକୁ ଯିବା ପରେ ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। କାରଣ ମତେ ତୁମେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ କଳେବର ଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ପଠଉଛ, ମନୁଷ୍ୟ କଳେବର ନେଇ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାନର ସର୍ବସ୍ୱ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାପା ତୁମେ କଣ ମତେ ଦାନ ଦେଇଛ? ତୁମରି ଦାନରେ ଏ ପାଦ ଦୁଇଟି ଦେଇଛ, ଇଏ ପାଦ କେବଳ ତୀର୍ଥ ଗମନ କରିବ। ତୁମରି ଦାନରେ ଏ ହସ୍ତ ଦୁଇଟି ଦେଇଛ, ଇଏ ହସ୍ତ କେବଳ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇକି ବାଡେଇବ। ଧ୍ରୁବରେ ପ୍ରଭୁର ଦାନରେ ଆମେ ମାନେ ନୟନ ଦୁଇଟି ପାଇଛେ, କେବଳ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାରି ଦାନରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ପାଇଛେ, ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ତାରି ଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଏ ମୁଖ କେବଳ ତାରି ନାମକୁ ଭଜନ ରଟନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଜୀବ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବର ହୃଦୟଟିଏ ଦେଇ ଭବ ସଂସାରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛ। ଭବ ସଂସାରରେ ଭାବର ହୃଦୟ ନେଇ ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ପରଶ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଯିବି। ତେଣିକି ତୁମେ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦବ କି ନ ଦବ, ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ କି ନ ଦବ, ତାହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଠାକୁରେ ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ମୁଁ ତୁମରି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଯାହା ଆମେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ କଥା ଦେଲେ ତାହା ପାଳନ କଲେ, ପାଳନ କଲେ ବାପା ପାଳନ କରୁନେ ନା କଣ ନାହିଁ? লগইলি ମୁଁ ମାତୃ ଗର୍ଭେ କଥା ଦେଲେ ଫେଲେ মাতর গর্ভে কথা দেইনি, মায়া ক্ষীর পান করি, মায়া ক্ষীর পান করি, মন পাশরে লেলো মাতা গর্ভে কথা দেইনি। ଆମେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ସଂସାରରେ କେବଳ ତୋରି କର୍ମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହଉ ହଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବାପା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖନ୍ତି, କହିଲା ନବୀନ ଶିଶୁ ମାର ବରା ଶିଶୁ ଏ ମାର ଗର୍ଭ ଜନ୍ମ ମିଲା ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ମାନେ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସନ୍ତାନ ବାପା ଆସିଲା ପରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରୋଳେ ମହିଳା ସଂସାର ତାର କୁଆଁ କୁଆଁ ରୋଳରେ ଏ ଜଗତକୁ ମୋହିତ କଲା, ସଂସାରକୁ ବିମୋହିତ କଲା। ସିଏ କାନ୍ଦିଲା, ଜଗତ ହସିଲା। ପୁଅ ହେଲେ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି, ଝିଅ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତା ଉପହାରକୁ ପଠେଇଦେଲି। କାହିଁକି ରେ? ଯୋଡେ ଝିଅ ହେଲେ ଧ୍ରୁବ
ଝିଅ ହେଲେ ବୋଲି ବାପା ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲୁ? ମଲା ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ବାହା କରିବି କଣ କରିକି? ଓରେ ଭଗବାନ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଧନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ, ଆୟୁଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ। ମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯଦି ଗରିବ କେହି ହେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି, ଝିଅ ଦେବା ପରେ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ମୋ ଧନ କାଲି ଯାଇକି ତା ବୋପାରୁ ଆଣିବି। ବାବୁରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ବକ୍ଷରେ ନବୀନ ଶିଶୁ ମାର ଗର୍ଭ ଜନ୍ମିଲା ଯେଉଁ ଦିନ ସନ୍ତାନ କାନ୍ଦିଲା ଜଗତ ହସିଲା। ସନ୍ତାନ ବାପା କାନ୍ଦୁଛି, କଣ କାନ୍ଦୁଛି? ନା ସନ୍ତାନ କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦୁନି, ଆଉ ସନ୍ତାନ ଖୋଜୁଛି। କଣ ଖୋଜିଲା? କୁଆଡେ ଗଲା ଆଶା ଦିଦି? କୁଆଡେ ଗଲା ଆଶା ଦିଦି? ଆଶା ଦିଦିକି ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଉ ଆଶା ଦିଦି ତ ନେଇକି ଧ୍ରୁବ ସନ୍ତାନ ଖୋଜୁଛି ରେ। କାହା କାହା କଣ ଖୋଜିଲା? ଜାଣିବା ये जगत भितर कुआडे गला कला कहां कहां बोली खोजई जीव पड़ी मर्त्य केउआरे बोलो प्रभु है देखा दियो तू थारे। कहां 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 केउआरे गलो केउआरे गलो केउआरे गलो कुआडे गलो प्रभु तुमे कुआडे गलो? कुआडे गलो खोजुछि किए सना जीव मर्त्यरे पड़ी हेबार तात्पर्य जगतर संसार मध्यरे संतान जन्म ग्रहण करू करू खोजुछि कहां 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 कुआडे गलो कुआडे गलो कुआडे गलो कहा को खोजिला जानिबा जहा को मातृगर्भरे दर्शन करूदिली सिए गले कुआडे संतान सिना ता बଳରେ ता बेଳରେ खोजुछि किंतु जन्म देला वाला जन्मदात्री जननी विचार कला कला मो छुआ को बोधे भोक लागिलानी सेइथि पई तो मार अंतर बहुत बड़ मार अंतर बड़ बोली पृथ्वी ठारू मा हउछि बड़ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसि स्वर्गाद उच्चतम पिता पृथ्वी गरियसि माता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसि तेनु करी मो तोर तो खाली बहुत सम्मते सेई दीटा को शिखिसति गाउथुंती तू तू तो ता ठारू अधिका शिखिछु आ कोन मो धन जा तू काडी शिखेइबा को बोलुनु कि रे बाबुरे रह रह मो बिलेई मते मियाऊ तेणु करी बापा कहिबार तात्पर्य ये जगत पथरे संसार पथरे शुणी शुणी की पंडित मो घरु पाठ चोरी करी नै कि तू पंडित मते सिखौची संसार रे समस्त केवल ये जोड़िए कथा कहउचंदी आ चारि कथा कहि कहउनांती चारि कथा कहबा को बापा बेळ काई जेउ समय रे जेती कथा कहबा कथा हमें सेती कथा कहबा तू भलिया हमें कोन हेचु जे एते सब जाको बही एम्ति जणे जणे अछंती धाड़िए कथा पाई पुरे गोटाए शब्द कथा पाई से पांच धाड़ी बोलुथिबे मल्लाट उपक्रम तापर उपस्थापना इत्यादि इत्यादि सूचना तापर शेष पर्याय पर्यंत बोलिबे कहिसिना टंका देगी किनिले सब जाक मन रखियो रह बापा संसार भितरे हे मोर गुणग्राही व्यक्ति मंडली ये जते बेले कांदु थिला जीव मां विचार कला चिंता कला जन्मित संतान को बोधे मोर भूख लागिलानी सेथि पई मां टाणी आनिला कोळरे धरिला निजर स्तन्य भाग को मुखरे लगाई देला संतान जते बेले मां स्तन्यरु क्षीर पान कला कोला रे ताकू एभली भाबरे माया स्पर्श कला कला एभली भाबरे ये माया क्षीर को पान करे ता भितरे विमोहित होई रहिला हेला रहिबा द्वारा भाईला टेकी देले भूली गला काहाकू ना जाहाकू से खोजुथिला जाहाकू खोजुथिला ताकू भूली जाई विचार कला होला मु जाहाकू खोजुथिली बोधे ये सेई तेनु करबा पुरे ताकू पाई भूली गला जिए ताकू ए संसार को आनीथिला आपा जननी जो ढोरे संतान हरिं को करे तुती संसार को बोले तुमे हे मोर गति मुक्ति संसार तुमे मोर गति मुक्ति रो प्रतीक हेला बोली कथा देइथिला बोली जीव बापा भूली गला जते बेले भूली गला भगवान कहितले जीव मायार वशवर्ती जे पर्यंत न हबु से पर्यंत मु तो निकट रे थिबी जो दिन मायार पड़िबु हेला सेई दिन तोते छाड़ी अंतर हेई मु चली जीवी।